अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 27 अक्टूबर 2020 मुताबिक 9 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। सफ़े अव्वल की पहली खबर के मुताबिक बिहार की 71 असेंबली सीटों पर पहले मरहले में 28 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग के लिए तशहीरी मुहिम खत्म हो गई है और अब उम्मीदवार अवामी राब्ते के जरिए वोट मांगने में मसरूफ है। इन 71 असेंबली हलकों में पहले मरहले की वोटिंग में बुध को 31,380 पोलिंग मराकज़ पर 2,14,84,787 वोटर्स अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करके 114 ख्वातीन और 952 मर्द उम्मीदवार समेत कुल 1066 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM में बंद कर देंगे। बता दें कि पहले मरहले के इंतखाब में सबसे ज्यादा 230 उम्मीदवार गया नगर असेंबली हल्के से इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। दूसरी तरफ खबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रियासत में गौ तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के गलत इस्तेमाल और आवारा मवेशियों की देखभाल की हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि यूपी में बेगुनाहों के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ गाय एक्ट का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि जब भी गोश्त बरामद होता है उसकी फोरेंसिक लैब में जांच कराए बगैर उसे गाय का गोश्त करार दिया जाता है और बेकसूर शख्स को इस इल्जाम में जेल भेज दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। अमेरिका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो और वजीर दिफा मार्क एस्पर दो तरफा इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तीसरे 2+2 वजारती सतह के मुज़ाकरात में शिरकत के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। मंगल के रोज होने वाले मुज़ाकरात में आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजबूत करने और हिंद बहरुल काहिल खित्ते में ताउन बढ़ाने पर तफसीली बातचीत होगी। एक और अहम खबर के मुताबिक कौमी सलामती सलाहकार अजीत डोभाल ने इतवार को इशारों में चीन से लेकर पाकिस्तान तक को वार्निंग दे डाली है। डोभाल ने दुश्मन ममालिक को सख्त पैगाम देते हुए कहा कि तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान ने कभी भी किसी भी मुल्क पर हमला नहीं किया है, लेकिन ये तय है कि जहां से खतरा होगा वहीं हमला किया जाएगा। इन खबरों के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की निगरानी के लिए जस्टिस मदन की सरबराही वाली एक रुकनी कमेटी तश्कील देने के फैसले पर रोक लगा दी है। इन खबरों के अलावा मरहूमा इसरार फातिमा बिनते शब्बीर हुसैन मरहूम के चेहलुम की मजलिस का इश्तिहार भी शाये हुआ है। ये मजलिस 8 नवंबर को 10:35 पर शाह नजफ इमाम बाड़े में मुनक्किद होगी, जिसको आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। इसके अलावा जो हजरात अपनी खबरें और मज़ामीन हुसैनी टाइम्स पोर्टल पर अपलोड कराना चाहते हैं वो द हुसैनी टाइम्स THEHUSAINITIMES thehusainiTimes@gmail.com पर भेज सकते हैं। अवधनामा के जहांनुमा सफ़े पर शाये पहली रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय मुल्क फ्रांस की हुकूमत ने अरब ममालिक से अपनी मसनूआत के बाइकाट को खत्म करने की अपील की है। कुवैत समेत मुतादिद अरब ममालिक की कारोबारी तंजीमों ने चंद दिन कबल ही फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकाट का ऐलान किया था और यूरोपीय मुल्क की हर तरह की मसनूआत को दुकानों से हटाया जा रहा था। खबर रसा इदारे राइटर्स के मुताबिक फ्रांस में एक टीचर की जानिब से कुछ दिन कबल क्लास के दौरान बच्चों को गुस्ताखाना खाके दिखाने की खबर सामने आने के बाद अरब ममालिक ने फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकाट का ऐलान किया था। फ्रांसीसी मसनूआत के खिलाफ सबसे पहले कुवैत की 70 से ज्यादा कारोबारी तंजीमों के इत्तेहाद ने बाइकाट का ऐलान किया था, जिसके बाद कुवैत भर से फ्रांसीसी मसनूआत को स्टोर से हटाया जा रहा था। मज़कूरा बाइकाट उस वक्त शुरू किया गया जब फ्रांसीसी सदर ने 23 अक्टूबर को मुतनाज़े बयान दिया और कहा था कि फ्रांस गुस्ताखाना खाकों से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तानी वज़ारत खारिजा ने फ्रांस में जारी इस्लाम मुखालिफ लहर पर अपने खदशात के इजहार के लिए फ्रांसीसी सफीर को दफ्तर खारजा में तलब किया है। वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने आलमी खबर रसा एजेंसी राइटर्स से बात करते हुए तस्दीक की है कि फ्रांसीसी सफीर को दफ्तर खारजा तलब किया गया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान आजादी इजहार राय की आड़ में इस्लाम मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम की मजम्मत करता है। अमरीकी सदर और उनकी जमात रिपब्लिकन पार्टी ने राय आमा के जायजों के नतायज और पोलिंग का तनासुब देखते हुए अपनी कामयाबी के बारे में शक व शुबहे का इजहार किया है। अमेरिका में 3 नवंबर के सदारती इंतखाबात के ताल्लुक से वोटरों के जोश खरोश में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है और न्यूयॉर्क समेत बाज अहम रियासतों से मिलने वाली फुटेज में पोलिंग स्टेशनों के बाहर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। अमरीकी ज़राए अबलाग का कहना है कि रियासत पेंसिल्वानिया से भी डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन आसानी से जीत जाएंगे, जहां इलेक्टोरल कॉलेज के 20 वोट हैं। रियासत मिशिगन और विस्कॉन्सिन में भी जो बाइडन को ट्रंप पर बरतरी हासिल है। फिरका परस्त अनासिर ने नेपाल की राजधानी काठमांडू की एक कदीम मदनी मस्जिद
को शहीद कर दिया है। यह हादसा मुसलमानों के लिए इंतहाई अफसोसनाक और गमनाक है। मदनी मस्जिद शहादत मामले को लेकर मुसलमानों में काफी गम गुस्से का माहौल देखा जा रहा है। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद सिद्दीकी साहब, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए नेपाल ने कहा है कि शरपसंदों ने मदनी मस्जिद को महज तोड़ने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि उसके बाज हिस्से को तोड़ भी दिया है। आज मैं इस हादसे की मदम्मत करता हूं। इस हादसे से हम मुसलमान नाराज और मगमूम हैं और यह बहुत ही अफसोसकुन मामला है। उन्होंने मजीद कहा कि हम नेपाल सरकार से इल्तिमास करते हैं कि वो इस मामले की अच्छी तरह तहकीक करके इसके मुजरिमों को मिसाली सजा दे। सऊदी अरब के कबायर उलमा काउंसिल का कहना है कि अंबिया की तौहीन का फायदा सिर्फ दहशत गर्दों को पहुंचता है जो मुआशरे में नफरत फैलाना चाहते हैं। सऊदी अरब की सरकारी खबररसा एजेंसी SPA ने उलमा काउंसिल के इतवार के रोज जारी करदा बयान का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया भर के अक्लमंद लोगों को ऐसी तौहीन की मजम्मत करना चाहिए। इसका आजादी फिक्र और इजहार से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी तौहीन का इर्तिकाब सिर्फ और सिर्फ तआस्सुब और इंतहा पसंदों की मुफ्त में मदद है। कबायर उलमा काउंसिल ने यह बात जोर देकर कही कि इस्लाम अल्लाह के तमाम पैगंबरों की तौहीन से इज्तिनाब का दर्स देता है। नाजरीन, 27 अक्टूबर के अवधनामा के पहली रिपोर्ट के मुताबिक लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नवनीत सहगल ने बताया कि रियासत में सनती सरगर्मियां तेज रफ्तारी से चल रही हैं। खुद कफील पैकेज के तहत बैंकों के जरिए कर्ज तकसीम किए जा रहे हैं। रियासत में सनतों और निजी शोबों में रोजगार पैदा करने का अमल जारी है। नई यूनिट के कयाम के लिए भी कोशिशें जारी हैं, जिससे माशी सरगर्मी में इजाफा होगा और रोजगार के मौके मैसर होंगे। जनाब सहगल ने बताया कि वजीर आला ने तमाम जिला मजिस्ट्रेटों को हिदायत दी है कि काश्तकारों के धान की खरीदारी वक्त पर की जाए और उन्हें धान की कम से कम सहारा कीमत जरूर मिले। रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ जनाब अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि कल एक ही दिन रियासत में कुल 1,17,431 नमूनों की जांच की गई। रियासत में अब तक मजमूई तौर पर 1,40,25,713 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 2052 नए केस रिपोर्ट हुए हैं और रियासत में रिकवरी की शरह अब बढ़कर 92.72% हो गई है। उत्तर प्रदेश के वजीर जलशक्ति डॉक्टर महेंद्र सिंह ने पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज से मुंतखब जूनियर इंजीनियर सर्विस में अपने बैच के टॉपर सीतापुर साकिन जनाब आशुतोष सिंह को उनकी पसंद के जिला बुलंदशहर में तैनाती देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश मुल्क की पहली रियासत है जहां इंजीनियरों को पूरी शफाफियत के साथ तैनाती दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के काम रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में ही मुमकिन है। वजीर जलशक्ति आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया परिकल्प भवन तेलीबाग में पब्लिक सर्विस कमीशन से 9 मुंतखब जूनियर इंजीनियरों को महकमा आबपाशी में उनकी पसंद के ब्लॉकों में तैनाती देने के मौके पर मुनक्किद तकरीब को खिताब कर रहे थे। एक खबर के मुताबिक रियासती हुकूमत ने मजदूरों तक फलाही व बहबूदी स्कीमों को पहुंचाने के लिए उनसे लिए जाने वाले रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल फीस को माफ कर दिया है। रियासत के वजीर मेहनत और रोजगार जनाब स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह इत्तला देते हुए बताया कि 30 नवंबर 2020 तक मजदूरों के जरिए रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल कराने पर कोई फीस नहीं देनी होगी। इस मुद्दत में कराए गए रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल का फायदा आइंदा 1 साल तक मिलता रहेगा। महकमा आबपाशी और आबी वसाइल के जरिए घाघरा मुख्य नहर के मधुपुर जबहा निजाम की बादाबादकारी से मुताल्लिक प्रोजेक्ट के लिए रवा मालियाती साल में मुजव्वजा 93.138 लाख रुपए की रकम के मुकाबले 46.69 लाख रुपए प्रोजेक्ट के बाकी मादा कामों पर खर्च करने के लिए जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। इस जिम्मे में 23 अक्टूबर 2020 को जरूरी सरकारी हुक्मनामा स्पेशल सेक्रेटरी इरिगेशन मुश्ताक अहमद की जानिब से जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जिला गाजीपुर में 16 कोर्ट रूम और लाइब्रेरी की तामीर के लिए रवा मालियाती साल में 300 लाख यानी 3 करोड़ रुपए की रकम मंजूर कर दी है। इस जिम्मे में महकमा इंसाफ के जरिए सरकारी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। जारी हुक्मनामे में हिदायत दी गई है कि तामीराती कामों में मेयार और शफाफियत पर पूरी तरह अमल किया जाए, साथ ही सभी तामीराती कामों को मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। हुक्मनामे में यह भी हिदायत दी गई है कि माली जवाबित पर लाजिमन अमल किया जाए। अवधनामा के इदारती सफ़े पर अब्दुल अजीज अपने मजमून में बिहार इलेक्शन का जायजा लेते हुए लिखते हैं, एक सियासी तज्जिया निगार के नजदीक बिहार के इलेक्शन की मुहिम दूसरे दौर में दाखिल हो गई है। नीतीश कुमार का गिराव बहुत नीचे गिर गया है। लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा खास तौर पर नौजवानों और मजदूरों और किसानों में बहुत ज्यादा है।
ان کے انتخابی جلسے میں ان کے خلاف نعرے لگنے لگے ہیں. کئی بار وہ آپے سے باہر بھی ہو گئے ہیں. نعرہ بلند کرنے والوں کو برا بھلا کہنے سے بھی نہیں رکے. غصے بھرے لہجے میں کہا کہ میرے جلسے سے باہر نکل جاؤ, مجھے تمہارے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے. اس دوسرے دور میں تیجسوی یادو کا مقابلہ یا چیلنج سیدھے طور پر مودی سے ہو گیا ہے. اب مودی اور یادو آمنے سامنے ہیں. جے ڈی یو اور بھاجپا کا واحد سہارا مودی کا چہرہ اور ان کی جوشیلی تقریر ہے. اگرچہ ریاستی انتخابات دہلی, راجستھان, مدھیہ پردیش, چھتیس گڑھ اور بہار کی قریبی ریاست جھارکھنڈ میں مودی کا جلوہ بی جے پی کے کام نہیں آیا. اب بہار کا نمبر ہے جہاں وہ ایک نوجوان کو چیلنج دے رہے ہیں. دوسرا مضمون ڈاکٹر سلیم خان کا ایک ناتھ نے بی جے پی کو انات کیوں کیا شائع ہوا ہے, جبکہ تیسرا اور آخری مضمون عتیق احمد فاروقی کا ہند و چین تعلقات پر مبنی ہے, جس کا یہ اقتباس ناظرین ملاحظہ فرمائیں. چین سے متعلق پالیسی کی بنیادی کمی پچھلے 60 سال سے زیادہ عرصے میں حکومت کا مغالطہ آمیز نظریہ ہے, جس کو چوٹی کے سیاسی رہنما چھوڑنا نہیں چاہتے. 1962 میں چین کے مدعے سے متعلق نہرو مینن نظریہ کوششوں سے تیار کی ہوئی ایک غلط شبیہ تھی, جہاں تصوراتی حقیقت اس کے ماننے والوں کے لیے حقیقت بن جاتی ہے. نہرو کا آزادی کے بعد ایشیائی اتحاد سے متعلق یقین اور کرشنا مینن کا کمیونزم کی خوبیوں میں عقیدے نے خود مختار ہندوستان کے لیے ایک عملی چینی پالیسی کی تخلیق کی. اس کے پیچھے یہ نظریہ کار فرما تھا کہ ماؤ سے تنگ کی قیادت میں چین سے اقوام متحدہ میں اعلیٰ سیاست اور شستہ تعلقات سے نپٹا جا سکتا ہے. گنگوارہ ادب و تہذیب اور علم و عرفان کا مرکز عنوان کے تحت ڈاکٹر ایم صلاح الدین کا مضمون ادبی صفحے پر شائع ہوا ہے, جس میں موصوف قلمکار نے گنگوارہ کے اہل علم و ادب حضرات کی خدمات کو بہترین انداز میں پیش کیا ہے. صفحے کی دوسری اور آخری تحریر کی شکل میں پرویز شہریار کی افسانہ نگاری پر ڈاکٹر سید احمد قادری کے لکھے مضمون کی آخری قسط شائع ہوئی ہے. مضمون کا اختتام ان کلمات پر ہوتا ہے: پرویز شہریار اپنے افسانوں کے حوالے سے یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہے کہ وہ عصری سماج اور معاشرت کے نبض شناس ہیں. فکری اور فنی محاسن نے ان کے احساسات و جذبات کو حسن و معانی کی نئی فضا کی تعمیر و تشکیل میں اہمیت اور معنویت سے مربوط کیا ہے. پرویز شہریار سے امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دور میں وہ اپنے افسانوں کے ذریعے موجودہ دور کے معاشرتی, تہذیبی اور اقتصادی حالات کو مترشح کریں گے, جن کی حیثیت یقینی طور پر دستاویزی ہوگی. ناظرین، اودرنامہ کے صفحہ آخر پر شائع پہلی رپورٹ کے مطابق سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ مسٹر اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ ویدھان سبھا ضمنی انتخابات میں سماجوادی پارٹی 6 نشستوں پر انتخاب لڑ رہی ہے اور بلند شہر میں راشٹریہ لوک دل کے امیدوار کی ایک سیٹ انتخابی میدان میں ہے. ابھی تک لوگوں کا جو رجحان ملا ہے اس میں بی جے پی کی شکست اور سماجوادی پارٹی اور راشٹریہ لوک دل کا تمام سیٹوں پر جیتنا یقینی ہے. سماجوادی حکومت کے کام اور بی جے پی کی ناکامی دونوں سے عوام بخوبی واقف ہو چکے ہیں. اب عوام کو الجھانے کی بی جے پی کی چالیں کامیاب نہیں ہوں گی. آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا سید سائم مہندی نقوی نے بریلی میں اپنے متعلقین سید وضاحت حسین رضوی کی رہائش گاہ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی شخص کو دوسرے کے مذہب کے بارے میں تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب کی فلاح اور بہبود کے بابت فکر مند رہے, اپنے مذہبی مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کرے. وہیں موجودہ صورتحال میں الجھے پورے سماج اور خاص طور پر مذہبی طور طریقوں, نظریات, خیالات اور مسلکوں میں تقسیم مسلمانوں کے بابت سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اپنے اندرونی معاملات کو عوامی سطح پر نہیں لانا چاہیے, کیونکہ حکومت کی نظر میں تمام مسلک اور مختلف نظریات کے مسلمان یکساں ہیں. انہوں نے اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے مسلم پرسنل لا بورڈ پر کہا کہ مرکزی حکومت شیعہ اور سنی سینٹرل وقف بورڈ کو ضم کرنا چاہتی ہے. یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے کیونکہ سنی اور شیعہ مسلک کے تمام تقریبات اور نظریات مختلف ہیں. انہوں نے آگے کہا کہ ہمارا ٹکراؤ سنی, دیوبندی, حنفی یا کسی سے بھی نہیں ہے. ہمارا مطالبہ حکومت سے ہے. ہمیں جو کہنا ہے وہ حکومت سے کہنا ہے. ہم محبت اور خلوص سے ہر مسئلے کا حل چاہتے ہیں. راجہ جھاؤ لال سدبھاونا مشن نے آج کربلا امداد حسین خان مینا بیکری راجہ جی پورم لکھنؤ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے حضرت علی اصغر علیہ السلام کے روضے کی تعمیر کے لیے ایک مجلس کا انعقاد کیا. اس مجلس کو آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے ترجمان مولانا یعقوب عباس نے خطاب کیا. مولانا نے مجلس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے لیے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہا تھا کہ ہندوستان سے ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امام حسین کربلا میں یزیدی فوج سے ہندوستان چلے جانے کی درخواست بھی کر رہے تھے۔ ہمارا ملک مذہبی یکجہتی کے لیے پوری دنیا میں ہمیشہ سے مشہور ہے۔ یعقوب عباس نے کہا کہ ایسے وقت میں جبکہ سماج کو مختلف فرقوں، مذہب اور گروپوں میں بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کوششوں کو ناکام کرتے ہوئے راجہ جھاؤلال شریواستو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ڈاکٹر انوپ شریواستو کا یہ قدم قابل تعریف ہے۔ مرکزی سیرت صحابہ کمیٹی کے زیر اہتمام فیض نبی ہال وقف نور جہاں بیگم ہردوئی روڈ دوبگہ میں حسب دستور سابق جلسہ سیرت النبی و سیرت صحابہ اور نعتیہ مشاعرے کا اہتمام حکومت کی طرف سے جاری گائیڈ لائن کے مطابق جاری ہے۔ حسین الدین خان بلون کی سرپرستی میں ہونے والے آج کے پروگرام کی صدارت سنجیلا سے تشریف لائے مہمان شاعر زبیر صدیقی نے کی۔ مہمان خصوصی کے طور پر احسن اعظمی نے شرکت کی۔ نظامت کے فرائض خلیل اختر شبو نے انجام دیے۔ اس موقع پر خصوصی مقرر کی حیثیت سے مولانا عبد النور فاروقی نے جلسے کو خطاب کیا۔ ڈاکٹر زبیر صدیقی، احسن اعظمی، ڈاکٹر مخبور کاکوروی، ساحل عارفی، سلیم تابش، معید رہبر، نصیر احمد نصیر، محمد ارشد طالب، عامر مختار اور خلیل اختر شبو نے نذرانہ نعت و منقبت پیش کیا۔ ادارے مقصد حسینی کی جانب سے منعقد ایام اعزا کی آخری مجلس کو مولانا عسکری صاحب نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ مولانا نے اپنے خطاب میں یہ بھی فرمایا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو ظالم بادشاہ سے سامنا تھا، مگر آپ نے دین و شریعت کی مکمل پابندی کی، اس لیے ہمیں بھی مشکل وقت میں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ امام کی زندگی کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ آخر میں مولانا نے اسیران حرم کی مدینہ واپسی کے مصائب پڑھے۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔